हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासम्बरीशसुखसौनकभीष्मदलिभ्यं रुक्मङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ षष्ठोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच वाचं वह्निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसं सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानं जिह्वा सरवरसस्य च सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने अश्विनोरोषधीनां च घ्राणो मोदप्रमोदयः रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिव सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमान्युभिज्जातीनां जैर्वा यज्ञस्तु संभृतः केशश्मश्रूनखानस्य शीलालोहाभृद्विद्युतां बाहवो लोकपालानां प्रायसमक्षेमकर्मणां विक्रमो भूर्भुवस्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरणास्पदम् अपाम्बीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसशिष्णौपस्थस्तु प्रजात्यानन्दनिर्वृते पायुर्जमस्य मित्रस्य परिमोक्ष्यस्य नारद हिंसायां निरुते मृत्यो निरयस्य गुदस्मृता पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिम नाड्यो नदनदीनां तु गोत्राणामस्ति संहति अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदं धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयोऽग्रजाः सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षभूतगणोरगाः पशव पितर सिद्धा विद्याध्राश्चारणाद्रुमाः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः ग्रहर्क्षेतविस्तारा स्तडितस्तनयित्नवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति स्वधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपं स्तपत्यन्तर्बहिः पुमान् समृतस्याभयस्यस्य मर्त्यमन्न यदद्यगात् महिमेष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यया पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्ध्नोधायि मूर्धसु पादास्त्रयो बहिश्चासन्न प्रजानं स्वाश्रमः अन्तस्त्रीलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः श्रुतिविचक्रमे विश्वं शासनानसने उभे जदविद्या च विद्या च पुरुषस्तुभयाश्रयः जस्मादण्डं विराट् यज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगात् विश्वं गोभिः सूर्य इवापतन् जदास्य नाभ्यान्नलिना दहमासं महात्मनः नाभिदं यज्ञसंभारन् पुरुषावयवाद्रुते तेषु यज्ञेष्योपसभ सवनस्पतयः कुशा इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः वस्तुन्योषधय स्नेहा रसलोह मृदो जलं रुचो जजुंसि सामानि चातुर्होत्रं च सप्तम नामध्येयानि मन्त्रश्च दक्षिणश्च व्रतानि च देवतानुक्रम कल्प संकल्पस्तन्त्रमेव च गतयो मतयो श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषावयवैरेते संभारा संभृता मया
इति संभृतसंभार पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैव जजमीश्वरं तदस्ते भ्रातर इमे प्रजानं पतयो नव अजजन् व्यक्तमाव्यक्तं पुरुषं सुसमाहितः ततश्च मनव काले इजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुभिर्विभुं नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायुरुगुणः सर्गादापगुणः स्वतः सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् इति ते भीतं तात जथेदमनुपृच्छसि नान्यद्भगवतः किञ्चित् भाव्यं सदसदात्मकं न भारती मेङ्गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषो गति न मे हृषिकाणि पतन्त्य सत्पथे जन्मे हृद्योत्कण्ठ्यपतद्धृतो हरिः सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पति आस्थाय योगं निपुणं समाहितः स्तं नद्यगच्छं यतात्मसम्भव नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषं भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलं जो ह्यत्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नव स्वन्तमथा परे कुतः नाहं न यूयं जतृतं गतिं विदुर्न वामदेव किमुता परे सुराः तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे जस्यावतार कर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादय नजं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः स एष आद्य पुरुषः कल्पे कल्पे सृज त्यजः आत्मात्मनात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च विशुद्धं केवलं ज्ञान प्रत्यक्ष सम्यक् व्यवस्थितं सत्यं पूर्णमदाद्यन्त निर्गुणं नित्यमद्वयं ऋषे वदन्ति मुनयो प्रसन्तात्मेन्द्रियाशयः तदा तदे सत्तकैर्स्थिरो धीयेत विप्लुतम् अद्योऽवतार पुरुषः परस्य कालस्वभाव सदनन्मनश्च द्रव्यं विकार गुण इन्द्रियाणि विराट् स्वराट्स्थास्नु चरिष्णु भुम्नः अहो भव यज्ञैमे प्रजेशा दक्ष्यादयो जे भवदादयश्च स्वर्लोकपाला खगलोकपाला नृलोकपाला स्थललोकपाला गन्धर्वविद्याधरचारसेण जे जख्यरख्यो रगनागनाथ ये वा ऋषीणां सभापितॄणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्रा अन्ये च जे प्रेतपिशाच भूत कुष्माण्डजात मृगपक्ष्यधीशाः यत्किं च लोके भगवन्महस्व ध्वजसहस्व बलवक्षमावत् श्रीर्विभूत्यात्ममदभूतानां तत्त्वं परं रूपपदस्वरूपं प्राधान्यतो जन्मृष आमनन्ति लीलावतारं पुरुषस्य भुम्ना आपीयतं कर्णकषाय शोषा ननु क्रमिष्येत इमान् सुपेशन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ सप्तमोऽध्यायः ब्रह्मोवाच यत्रोद्यत क्षितितलोद्धरणाय बिभ्र क्रौडीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्त अनन्तर्महार्णव उपागतदमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार जातरुचेर जनयत् सुजमान् सुजज्ञ आकूति सोनु रमरानथ दक्षिणायां तु लोकत्रयस्य महती महरद्यदार्तिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्त यज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यं स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मसमलं गुणसङ्गपङ्कमस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आहतुष्टो दत्तो मयाहमिति यद्भगवान् स दत्त यत्पादपङ्कज रागपवित्रदेहा योगर्धिमा पुरुभैं यदुदैह यद्या तप्तं तपो विविधलोकशिश्रूक्षयामि आदौ सनात् स्वतपस सचतुसनोऽभूत् प्राक्कल्पसम्प्लवनिष्ठामिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगादमुनयो यदचक्ष्वतात्मन् धर्मस्य दक्षदुहितर्जननिष्ठमूर्त्या नारायणो नर इति स्वतपप्रभाव दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं
देव्यस्त्वनङ्गपृतना घटितुं न शेक कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनश्रयेत विद्ध सपत्न्युदितपत्रभिरन्तिरज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसे वनानि तस्मा अदध्रुवगतिं गुणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवोस्तुवन्ति मुनयो जदुपर्जधस्तात् जद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र विप्लोष्टपौरुषानभगं निरये पतन्तं त्वत्त्वार्थितो जगति पुत्रपदं चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि जेन नाभेरसा वृषभ आश्वसुदेवि सूनु योर्वैच्चचार समदृग्जडजोगचर्यं जत्पारमहंस्य मृषया पदमामनन्ति स्वस्थ प्रशान्तकर्ण परिमुक्त संग सत्रे ममास भगवन् हयसीरसाथो साक्षात् सजज्ञ पुरुष स्तपनीय वर्णः छन्दोमय मखमयोऽखिलदेवतत्मा वाचो बभूवुरुसति स्वसतस्य नस्त मत्स्यो जुगान्त समये मनुलोपलब्ध क्षोणीमयो निखिल जीव निकायकेत विस्रंसितानुरुभये सलिले मुखन्मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गन् क्षीरो दधाव मरदान बजूथपाना मुन्मथ्नता ममृतलब्धय आदिदेव पृष्ठेन कल्पवपुविदधारगोत्रं निद्राक्षण द्रिपरिवर्तकशाणकण्डुः त्रयीविष्टपोरुभयः सनुसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटी दंष्ट्रकरालवक्रं दैत्येन्द्रवासुगदयाभिपतन्तमारा दूरौ निपत्य विदधार नखैः स्फुरन्तम् अन्तः सरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्तार्तः आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थस्रव श्रवणमङ्गल नामधेय श्रुत्वा हस्ति स्तमरणार्थी नम प्रमेय चक्रायुध पतगरा जभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपट्य तस्मा धस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार जायन् गुणै रवरजो यदिते सुतानं लोकान् विचक्रम इमन् यदथाथि जज्ञ क्ष्मां वामनेन च गृहे त्रिपदच्छलेन जाचन्मृते पथिचरन् प्रभुभिर्न चल्यः नार्थो बले रयमुरुक्रमपादशौच मापशिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यं यो वै प्रतिश्रुतमृते न चिकीर्षदन्य दत्मानमङ्गशिरसा हरये भीमेने तुभ्यं नारदभृशं भगवान् विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच जोगं ज्ञानं च भागवतमात्मसत्त्व दीपं यद्वासुदेव शरणा विदुरञ्जसैव चक्रं च दीक्षवहितं दशसु त्वत्स्वतेज मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठौ सतिं प्रथयंश्चरित्रैः धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्ति नाम्ना नृणं पुरुरुजं रुज आसुहन्ति यज्ञे च भागममृता युरभावरुद्ध आयुश्च वेदमनुशास्त्यवतिर्य लोके क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मद्रुजुग्जितपतं नरकार्तिलिप्सु उद्धन्तसावनिकण्टकमुग्रवीर्य स्त्रीसप्तकृत्व उरुधार परस्वधेन अस्मत्प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतिर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्चात् यस्मा अदाधु दधिरूढ भयङ्गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरबद्दिधोक्ष दूरे सुहृन्मतितरोष सुषोणदृष्ट्या तातप्यमान अनकरोग गणक्रचक्र वक्षस्थलस्पर्शरुग्ममहेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बितककुब्जुष ऊढहासं सद्यो
सह विनेष्यति दारहर्तृ विस्फुर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्यै भूमे सुरेतरविरूथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयासितकृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमो पनिबद्धनानि तोकेन जीवहरणं जदलौकिकाया स्त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्ता जदरिङ्गतान्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यं जद्वै प्रजे व्रजपशून् विशतो यपापीथान् पालास्त्वजीव यदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धये तिविसविर्ज्य विलोलजिह्व मुच्चाट्ययिष्य दुरगं विहरन् हृदीनं तत्कर्म दिव्यमिव जन्निसि निशयानं दावग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति व्रजमतो वसितान्तकालं नेत्रेऽपिधाय सबलो नधिगम्य विर्ज्यः गृहिणीत जज्जदुपबन्धममुष्य माता सुल्बं सुतस्य न तु तदमुष्यमाति जज्जृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संविख्य शङ्कितमना प्रतिबोधितासीत् नन्दं च मोक्ष्यति भयाद् वरुणस्य पाशात् गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च अन्याप्लुतं निशिशयानमतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म गोपैर्मखे प्रतिहते व्रजविप्लवाय देवेऽभिवर्षति पशून् कृपयारिरक्षु धर्तोच्छिलिन्द्रमिव 7 दिनानि 7 वर्षो महिद्रमनघैककरे सलीलं क्रीडन् वने निशि निशाकररश्मिगोर्ज्यं रासोन्मुख कलपदायतमूर्च्छितेन उद्दीपित स्मररुजं व्रजभृद्वधूनं हर्तु हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य ये च प्रलम्बखरदर्धुरकेश्यरिष्ट मल्लेभ कंसजवना कुजपौण्ड्रकाद्यः अन्ये च सल्वकपिबल्वलदन्तवक्र सप्तोषसंवरविदुरथ रुक्मिमुख्याः ये वा मृधे समितिशालिन आत्तचापा कम्भोजमत्स्य कुरुकैक यसृञ्जयाद्य जस्यन्तदर्शनमलं बलपार्थ भीम व्यज्वाह्वेन हरिणा निलयं तदीयं कालेन मीलितधिया मवभूष्य नृणं शोकायुषं स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्तनुजुगं सहि सत्यवत्यं वेदद्रुमं विटपसो विभजिष्यति स्म देवद्विषा निगमवर्त्मनि निष्ठितानं पूर्भिर्मयेन विहिता विरदृश्यतोर्भिः लोकान्नतं मतिविमोहमप्रतिलोभं वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यं जर्ह्यालयेष्वपि शतं न हरे कथा स्युः पाखण्डिनो द्विजजना वृषलानृदेवा स्वाहा स्वधा वसडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् जुगन्ते सर्गे तपोहमृषयो नवजे प्रजेशा स्थाने च धर्ममखमन्वमरावनीशा अन्ते त्वधर्महरमन्युवसासुराद्या माया विभूतय इमा पुरुषक्तिभाजः विष्णोन्नुविर्जगणना कथमोर्हतीह ज पार्थिवान्यपि कविर्विममेरजंसि चस्कम्भज स्वरहसा स्खलतां त्रिपृष्ठं यस्मात्त्रिसम्य सदना दुरुकम्पयानं नान्तं विदम्यहममि मुनयोग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतोपरेजे गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेव शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारं ये संस एव भगवान् दययेदनन्त सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकं जेदुस्तरामतितरन्ति च देवमायं नैषं ममाहमिति धि स्वसृगाळभक्ष्ये वेदाहमङ्गपरमस्य हि जोगमायं यूयं भवश्च भगवान् तदैत्यवर्ज्यः पत्नी मनोश्च तदात्मजाश्च
प्राचीनः बर्हि रुहुरंग उत ध्रुवश्च इक्वाकुरैलमुचुकुन्द विदेहगाधि रघ्वंबरी ससगरा गयना नुसाद्या मंध्रा मंधात्र लर्कशतधन्वनुरन्ति देवा देवव्रतो बलिमूर्तरयो दिलीप सौभर्जुतंक शिविदेवल पिप्पलाद सारस्वतद्धवपरा सरभूरिषेणा जन्ये विभीषण हनु मधुपेन्द्रदत्त पार्थाष्टिषेण विदुर श्रुतदेववर्ज्यः ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायं स्त्रीशूद्रहूणशबरा अपि पापजीवाः जत्यद्भुतं क्रमपरायणशीलशिक्षा स्त्रिजग्जना अपि किमु श्रुतधारणाजे सस्वत्प्रसन्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसत परमात्मतत्त्वं शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना तद्वै पदं भगवता परमस्य पुंस ब्रह्मेति जद्विदुरज विदुरजस्रमुखं विशोकं सम्यं नियम्य यतयो यमकर्तहेतिं जह्यु स्वराडिव विपा निपानख नेत्रमिन्द्रः सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् जतोष्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमे नु विसृज्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विसृज्य तेजः सोऽयं ते भीतस्तात भगवान् विश्वभावन समासेन हरिर्नान्यदन्यस्मात् सदसच्च यत् इदं भागवतं नाम जन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद्विपुलीकुरु यथा हरौ भगवती नूनं भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मनाखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय मायं वर्णयतो मुस्य ईश्वरस्यानुमोदत शृणुतो श्रद्धया नित्यं माययत्मानमुह्यते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनारद संवादे सप्तमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ अष्टमोऽध्यायः। राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च जस्मै जस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः एतद्विदितुमिच्छामि तत्त्वं वेद विदम्बर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गला कथयस्व महाभाग यथाहमखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निःसङ्गं मनस्तख्ये कलेवरं शृणुत श्रद्धया नित्यं गुणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि प्रविष्टकर्णरन्ध्रेण स्वानं भावसरोरुहं धुनोति समनं कृष्ण सलिलस्य यथा सर धौतात्मपुरुषः कृष्ण पादमूलं न मुच्यते मुक्तसर्वपरिक्लेश पन्थस्वशरणं यथा यदधातुमतो ब्रह्मन् देहारम्भस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा आसीद्यदूरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणं जावानयं वै पुरुष यत्ता वय वै पृथक् तावानशाविति प्रोक्त संस्था वय भवानिव अज सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशेजेन तद्रूपं नाभि पद्मसमुद्भवः स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्योद्भवाप्यय मुक्त्वा स्ममायं मायेश शेते सर्वगुहाशय पुरुषावयवैर्लोकः सपालः पूर्वकल्पितः लोकैरमुष्यावयवः सपालैरिति शुश्रुम जावन् कल्पविकल्पो वा यथा कालोऽनुमीयते भूतभव्यद्भवच्छब्द आयुर्मानं च यत्सत कालस्यार्नुगतिर्जातु लक्ष्यते तेन्वी बृहत्यपि जावत्य कर्मगतयो जादृशी द्विजसत्तम यस्मिन् कर्म समावायो यथा जेनोपगृह्यते गुणानं गुणिनं चैव परिणाममभीप्सितं भूपातालक कुब्यो मग्रग्रह नक्षत्र भूभृतां सरित् समुद्रद्वीपानं सम्भवश्चैतदोकषां प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदत महतं चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चय जुगानि जुगमानं च धर्मो यश्च जुगे जुगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरे नृणां साधारणो धर्म
सविशेषश्च जातृष श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मकृच्छ्रेषु जीवतां तत्त्वानं परिसंख्यान लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुषाराधन विधिर्योगस्याध्यात्मिकस्य च योगेश्वरेश्वर्जगते लिंगभंगस्तु योगिनं वेदोपवेद धर्माणामितिहास पुराणयो संप्लब्ध सर्वभूतानं विक्रम प्रतिसंक्रम इष्टापूर्तस्य काम्यानं त्रिवर्गस्य च यो विधि यश्चानुसायिनं सर्ग पाखण्डस्य च संभव आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः यथात्मतन्त्रो भगवान् विक्रीडत्यात्ममायया विसृज्यं वा यथा माया मुदास्ते सख्यवद्विभु सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छते मेनुपूर्वस तत्त्वतो ह्यर्षु दाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्टि यथात्मभू परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वे सम्पूर्वजैकृतं न मे सवा परायन्ते ब्रह्मन् न सनादमि पिबतो च्युत पीयूष मन्यत्र कुपितद्विजात् सुतोवाच सौपामन्त्रितो राज्ञा कथयामिति सत्पते ब्रह्मरात भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते यज्जत्परीक्षीदृषभ पाण्डुनामनुपृच्छते आनुपूर्वेण तत्सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे प्रश्नविधिर्नामोऽष्टमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ नवमोऽध्याय। श्रीशुकोवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मन न घटेतार्थसम्बन्ध स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्य ममाहमिति मन्यते जर्हि वाच महिं निश्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गतसम्मोह स्तक्त्वोदस्ते तदोभयम् आत्मतत्त्वं विशुद्ध्यर्थं यदाह भगवान् ऋतं ब्रह्मणे दर्शयन् रूपमव्यलीकावृताद्रुत स आदिदेव जगतं परो गुरु स्वधिष्ण्यवस्थाय शिश्रूक्षयैख्यत ताम्नाध्यगच्छादृशमत्र सम्मतं प्रपञ्च निर्माण विधिर्जया भवेत् स चिन्तयन्त्वक्षरमेकदम्भ स्यूपाशृणोद्वैर्गदितं वचो विभु स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानं नृपयद्धनं विदु निशम्य तद्वक्तृदिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यपदश्यमानः स्वधिष्ण्यमस्थाय विमृश्य तद्धितं तदस्युपादिष्ट इवादधेमन द्वितीयं सहस्राब्द ममोघदर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रिय अतप्यतस्माखिललोकतापनं ततस्तपीयं स्तपतं समाहित तस्मै स्वलोकं भगवन् सभाजित सन्दर्शयामास परं न यत्परं व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वशं स्वदृष्टवद्भिर्विबुधैरभीष्टुतं प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रम न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरार्चिताः श्यामा पदाता शतपत्रलोचनाः पिसङ्गवस्त्रासुरुच सुपेशस सर्वे चतुर्बाहव उष्मिषण्मसि विवेकनिष्काभरणा सुवर्चस प्रवाले प्रवालवैदुर्यमृणालवर्चस परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिन भ्राजिष्णुभिर्जपरितो विराजते लसद्विमानाबलिभिर्महात्मनं विद्योतमान प्रमदत्तमद्युभिः सविद्युदभ्राबलिभिर्यथा नभ शिर्यत्र रूपिण्य ऋगाय पादयो करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्खं श्रुताया कुसुमाकरानुगे विर्गीयमाना प्रियकर्मगी गायति ददर्श तत्राखिलसत्त्वतां पतिं श्रियापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्द प्रबलार्दिभिः सोपर्षदमुख्यै परिसेवितं विभुं भृत्यप्रसादाभिमुखं दृगाशवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया अर्ध्यर्हणीयासनमस्थितं परं वृतं चतुः षोडश पञ्चशक्तिभिः
जुक्तं भगैश्वैरि तरत्र चाध्रुवै स्व एव धीमन् स्व एव धामन् रममाणमीश्वरं तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुतान्तरो रुष्यत्तनु प्रेम भराश्रुलोचन न नाम पादम्बुजमस्य विश्वदृक् यत्पारमहंसेन पथाधिगम्यते तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजाविसर्गे निजशासनार्हणं बभासैस्मत्स्मितशोचिसा गिरा प्रिय प्रियं प्रीतमना करे स्पृशन् श्रीभगवानुवाच त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भः शिश्रुक्षया चिरं ऋतेन तपसा दुस्त्योषकुटयोगिनं वरं वराय भद्रं ते वरे सम्माभिवञ्चितं ब्रह्मन् श्रेय परिश्राम पुंसो मद्दर्शनावधि मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनं यदुपसृत्य रहसि चकर्थ परमं तप प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं सख्यादात्माहं तपसो नघो सृजामि तपसे वेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तप ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानां मध्यक्षोपस्थितो गुहं वेद ह्य प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितं तथापि नाथमानस्य नाथनाथाय नाथितं परावरे यथा रूपे जानीयं ते तु रूपिण यथात्ममाया जोगेन नानाशक्त्युपबृंहितं विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मना क्रीडस्य मोघसङ्कल्प पूर्णनाभिर्यथोर्नुते तथा तद्विषयं देहि मनीषं मयि माधव भगवच्छीकितामाहं करवाणी ह्यतन्द्रितः नेहमान प्रजासर्गं बध्येयं यदनुग्रहात् यावत् सखा सख्युरिवेशमे रिवसते कृतः प्रजाविसर्गे विभजामि मो नभजनम् अभिक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्ध मदोजमानिनः श्रीभगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया यावानहं यथा भाव यद्रूपगुणकर्मक तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेव समेवग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं गजे तच्च जोऽवशिष्यते स्वस्म्यहं ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चत्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथा तमः यथा वहन्ति भूतानि भूतेषु चपचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भगवन् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कहिर्चित् श्रीशुकोवाच सम्प्रद्दिशै वमजनो जनानं परमेष्टिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपमात्मनो निवृणद्धरि अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलि सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्ववत् प्रजापतिर्धर्मपति रेकदा नियमाञ्जमन् भद्रं प्रजानामन्वीक्षन् नातिष्ठत् स्वार्थकाम्यया तं नारदः प्रियतमो रिक्तादानामनुव्रत शुश्रूषमाणशीलेन प्रश्रयेण दमेन च मायां बिबिदिशन् विष्णोर्मायेशस्य महामुनि महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत् दुष्टं निशम्य पितरं लोकानं प्रपितामहं देवर्षि परिपप्रच्छ भगवान् जन्मानुपृच्छति तस्माइदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रातपुत्राय भूतकृत् नारद प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामि ततेजसे जदुताहं त्वया पृष्टो वैराजत्पुरुषादिदं यथा उपाक्ष्यास्ये प्रश्नानन्यं च कृत्स्नस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ दशमोऽध्यायः श्रीशुकोवाच अत्र सर्गविसर्गश्च स्थानं पोषणमुतयः मन्वन्तरै सानुकथा निरोधमुक्तिराश्रय दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चञ्जसा भूतमात्रेन्द्रियधीयं
जन्म सर्ग उदाहृत ब्रह्मण गुण वैषम्यद विसर्ग पौरुषं स्मृताः स्थिति वैकुंठ विजय पोषणं तदनुग्रह मन्वन्तराणि सद्धर्म उतय कर्म वासना अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्णितं सतामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिता निरधस्यानुशयनमात्मज सहशक्तिभिः मुक्तिहित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थिते आभासश्च निरोधश्च यत्तश्चाध्यवसीयते स्वाश्रय परं ब्रह्म परमात्मेति सद्यते जोध्यात्मिकोऽयं पुरुषः स्वसावेवाधिवैदिक यस्तत्रोभयविच्छेद पुरुष ह्यादिभौतिक एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे तृतीयं तत्र यो वेद स आत्मा सोऽश्रयाश्रय पुरुषण्डं विनिर्भस्य यदा सोऽसा विनिर्गत आत्मनो यमन्विच्छ नपो साक्षी शुचि शुचि तत्स्वभाषित स्वसृष्टासु सहस्र परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापपुरुषोद्भवाः द्रव्यं कर्मश्च कालश्च स्वभावजीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया एको नाना त्वमनिच्छन् जोगतल्पात् समुत्थित बीर्जं हिरण्मयं देव मायया विसृजत्रिधा अधिदैवमथाध्यात्म मदिभूतमिति प्रभु यथैकं पौरुषं बीर्जं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु अन्तः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टित ओजसोः बलं यज्ञे ततः प्राणो महानसु अनुप्राणन्ति जं प्राणः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगा प्राणेन क्षिपताच्युत्तुरन्तरा जायते प्रभो पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत मुखतस्तालुनिर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानरसो यज्ञे जिह्वयाजोऽधिगम्यते विवक्ष्य मुखतो भुम्नो बहिर्वाग्व्याहृतं तयो जले वैतस्य सुचिरं निरोधो समजायत नासिके निरभिद्येतं दोधूयते नभस्वति तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिजृक्षत यदात्मनि निरलोकमात्मनं च दिदृक्षत निर्भिन्ने यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रह बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्ति जिघृक्षत कर्णौ च निरभिद्येतां दिशा श्रोत्रं गुणग्रह वस्तुन मृदुकठिना कठिन्य लघुगुरुवोष्ण वोष्णशीततां जिदृक्षत स्वं निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहा तत्र चन्तरबहिर्वात स्तत्वलब्धगुणोद्धृत हस्तौ रुरुह तुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानमुभयाश्रयं गतिं जिगिषत पादौ रुरुहातेऽभिकामिनं पतिभ्यां यज्ञ स्वयं हव्यं कर्म द्विक्रियते नृभिः निरभिद्यत शिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्थिन उपस्थ आसीत् कामानं प्रियं तदुभयाश्रयं पुष्टि सूक्ष्योर्धातुमलं निरभिद्यत वै गुदं ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्गौभयाश्रय आशीसृक्षो पुरपूर्ज्या नाभिद्वारमपानत तत्रापानस्ततो मृत्यु पृथक्त्वमुभयाश्रयम् अतित्सोरन्नपाना नामासन् कुक्षन्त्रनाडयः नद्य समुद्राश्च तयोस्तु तुष्टिपुष्टिस्तदाश्रये निदिध्योष्योरात्ममायं हृदयं निरभिद्यत ततो मनस्ततश्चन्द्र संकल्पकाम एव च त्वक्चर्ममांसरुधिर मेदो मज्जास्थिता तव भूम्यप्ते जो मया सप्त प्राणो व्योमं भुवाजुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणा मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी एतद्भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मह्यादिभिश्चावरणैरष्टभिर्बहिरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतममव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसा परम् अमोनि भगवद्रूपे माया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चिता सवाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृक्
नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्मक पर प्रजापतिन्मनुन् देवा नृसिन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारण गन्धर्वान् विद्याध्रासुरगुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किंपुरुषोरगान् मात्रो रक्षपिशाश्चंश्च प्रेतभूतविनायकान् कुष्मण्डन्नादवेतालन् जातुधानन् गृहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरान् रूपसरीसृपान् द्विविधाश्चतुर्विधा जेन्ये जलस्थलनभौकस कुशला कुशला मिश्राः कर्मणां गतैस्त्विमा सत्त्वं रजस्तम इति त्रिस्रसूरनृनारका तत्राप्यैकैकशोराजन् विद्यते गतयस्त्रिधा जदैकै कर्तरोनाभ्यं स्वभाव उपहन्यते स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरात्मभिः तत्कालग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मना सन्निजच्छति कालेन घनानीकमिवानिल इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तम नेत्थं भावेन हि परं द्रष्टुर्महति सूरय नस्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं माययारोपितं हितात् अयं तु ब्रह्मण कल्प सविकल्प उदाहृत विधि साधारणो यत्र सर्गा प्राकृतवैकृतः परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहं यथा पुरस्ताद्व्याख्यास्ये पद्मं कल्पमथो शृणु सौनकोवाच यदा हनो भवन् सूत छत्ता भागवतोत्तम चचार तीर्थानि भुव त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान् कुत्र कौसारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः यद्वा भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहि नस्तादिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च तथैवागतवान् पुनः सुतोवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन्महामुनि तद्वोभिधास्ये शृणुत राज्ञप्रश्नानुसारत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानुवर्णनो नाम द्विदशमोऽध्यायः इति द्वितीयस्कन्धः समाप्तः। हरि ओं तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओं श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीयः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत् यद्वा अयं मन्त्रकृद्वो भगवानखिलेश्वर पौरवेन्द्रगृहं हित्वा परिवेशात्मसात्कृतं राजोवाच कुत्र क्षत्रुर्भगवता मैत्रेयेण ससङ्गम कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयन प्रभो न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मना तस्मिन् वर्यसि प्रश्न साधुवादोपबृंहित सुतोवाच स एव ऋषिवर्योऽयं पृष्ठराज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुभिः प्रियात्मा श्रूयतामिति श्रीशुकोवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पृश्नन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः भातुर्जविष्टस्य सुतान् विबन्धुन् प्राविश्य लक्ष्या भवने ददाह यदा सभायां कुरुदेव दिव्या केशाभिमर्शं श्रुतकर्मगरिहं न वारयामासनुपस्पृशाय स्वाश्रीहरन्त्या कुचकुङ्कुमानि द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न जाचतो दात्समयेन दायं तमोजुषाण यदजातशत्रुः यदा च पार्थ प्रहित सभायां जगद्गुरुर्जानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशा यदपहूत भवनं प्रविष्ट मन्त्राय पृष्ट किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्त्रदृशं वरीयन् जनमन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति अजातशत्रो प्रतियच्छदायं तितिक्षतो दुर्विषयं तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहि स्वसन्रुषा जत्वमलं बिभेसि अर्थंस्तु देवो भगवन् मुकुन्द गृहीतवान् शिक्षित देवदेव आस्ते सुपूज्या जजुदेवदेव विनिर्जिता शेषनुदेवदेव स एष दोष पुरुष द्विडास्ते गृहन् प्रविष्ट क्षमपत्यमत्या
कृष्णासि कृष्णाद् विमुखो गतश्री त्यजस्व शैवं कुलकौशलाय इत्युञ्चिवंस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण असत्कृत सत्स्पृहणीयशील क्षत्ता सकर्णानुजसौ बलेन क एनमत्रोपजुहावज्जिह्नं दास्यासुतं यद्बलिनैव पृष्टा तस्मिन् प्रतीप परकृत्यास्ते निर्वास्यतामासु पुराश्वसान स इत्थमत्युल्बण कर्णवाणीर्भ्रातु पुरो मर्मसु ताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायं गतोऽभ्यथ या दुरुमानयानः स निर्गता कौरवपुण्यलब्धो गजाहतीर्थपदानि अन्वक्रमत् पुण्यचिकीर्षो यव्यं सोऽधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ते पुरेषु पुण्य पवनाद्रिकुञ्जे स्वपङ्कतो येषु सरेत् सरसु अनन्तलिङ्गैर्समलङ्कृतेषु चचारतीर्था यतनेष्वनन्या गांपर्यटन्मे ध्यविविक्तवृत्ति सदा प्लुतोध शयनो बधूत अलक्षित स्वैरवधूत वेश व्रतानि चेरे हरितोषणानि इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद्गतवान् प्रभासं तावच्छशङ्काखितिमेकचक्रा मेकातपत्रामजितेन पार्थ तत्राथ शुश्राव सुहृद्विनष्टिं वनं यथा वेणुजवह्नि संश्रयं संस्पर्धया दग्ध मथानुशोचयन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तुष्णीं तस्यां त्रितस्यो सनयो मनश्च पृथोरथोऽग्नेरसितस्य वायोः तीर्थं सुसादस्य सुदासस्य गवां गुहस्य जच्छ्रद्देवस्य स आशिषेवे अन्यानि चेह द्विजदेवदेवै कृतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रमृद्धं सौवीरमत्स्यन् कुरुजङ्गलंश्च कालेन तावद्मनुना जमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श स वासुदेवानुचरं प्रसन्तं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानामपृच्छद् भगवत्प्रजानम् कच्चित् पुराणो पुरुषो सनाभ्य पद्मानुवृत्तेः किलावतीर्णौ आसादौर्व्याकुशलं विधाय कृतक्ष्मणौ कुशलं सूरगेः कच्चित् कुरूणां परमसुहृन्मो भीम स्वास्ते सुखमङ्गशौरी भाम स्वास्ते सुखमङ्गशौरी यो वै श्वश्रूणां पितृवददाति वरान् वदन्य वरतर्पणेन कच्चिद् वरोथाधिपतिर्यदूनं प्रद्युम्न आस्ते सुखमङ्गवीर जं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रन् स्मरमादिसर्गे कच्चित् सुखं सत्त्वतवृष्णिभोज दासरः काण मधिप स्वास्ते जमभ्यसिञ्चत पत्रनेत्र नृपासनासं परिहृत्य दूरात् कच्चिद्धरे सौम्यसुत सदृक्ष्य आस्ते ग्रणीरथीनं साधुसम्भ असूतजं जाम्भवती व्रताढ्या देवगुहं जोम्बिकया धृतग्रे क्षेमं सकच्चित् जुजुधान अस्ते ज फाल्गुनालब्ध धनुरहस्य लेभेञ्जसाध्योक्षज सेवसैव गतिं तदीयं जदभिर्दुरापम् कच्चित् बुध स्वस्त्यनमीव अस्ते स्वफल्पपुत्र भगवत्प्रपन्न ज कृष्णपादाङ्कितमार्गपंसो सोचेष्टते प्रेम विभिन्नधैर्य कच्चित् शिवं देव भोजपुत्र्या देवक भोजपुत्र्या विष्णुप्रजाया इव देवमातुः जा वै स्वगर्भेण ददार देवं त्रयी यथा यज्ञपितानमन्मनर्थम् अपि स्विदस्ते भगवान् सुखम्भो ज शाश्वतं कामदुघो निरुद्ध जमाननन्ति स्म शब्दयोनिं मनोमयं सत्त्वतुरीयतत्त्वम् अपि स्विदेभ्यः च निजात्मदैव मनन्यवृत्त्या समनुव्रता जे हृदीकसत्यात्मज चारुदेष्ण गदायेदयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य अपि स्वदर्भ्य विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्म परिपाति सेतुं दुर्योधनो तप्यत जत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या किं वा कृताघेष्व घमत्यमर्षि भीमो हि बद्धीर्घतमं व्यमुञ्च
जस्यङ्घ्रिपातं ऋणभुर्नगे सेहे मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रं कच्चिद् यशोधोरथु रथयूथपानं गण्डीवधन्व परतारितास्ते अलक्षितो जच्छरकूटगूढ माया किरातो गिरिशस्तुतोष समावृतस्वित्तनयो पृथाया पार्थैवृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमातौद्दाय मृधे स्वरिक्तं परात्सुपर्णाविव वज्रवक्त्रात् ओहो पृथापि ध्रियतेर्भकार्थे राजर्षिवर्ज्येण विनापि तेन जस्त्वेकवीरो धीरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीया ककुभश्च तस्रा सौम्यानुशोचे तमधः पतन्तं भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहे ज निर्जापितो जेन सुहृत्स्वपुर्ज्या ओं स्वपुत्रं समनुव्रतेन सोऽहं हरे मर्त्यविडम्बनेन दृशो नृणं चालयतो विधातु नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादा चरामि पश्यन् गतविस्मयत्र नूनं नृपाणं त्रिमदत्पथानं बहिं मुहुश्चालयतं च मोभिः बधात् प्रपन्नार्ति जिहारयशयेष प्युपेक्षताघं भगवन् कुरूणम् अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्मण्यकर्तृग्रहणाय पुंसां नन्वन्यथा कोरहति देहजोगं परो गुणानामुत कर्मतन्त्रं तस्य प्रपन्ना खिललोकपानामवस्थितानामनुशासनेष्वे अर्थाय जातस्य जदुस्वजस्य वर्तं सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे प्रथमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यदक्षरं पदभ्रष्टं मत्राहीनं च यद्भवे तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रं देशकालारभस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रं नाम संकीर्तनं तव यस्य स्मृता च नामुक्ता तपजज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतं जाति सद्य वन्दे तमच्युतं विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णुस्मरणात् सकलं परिपूर्णमस्तु। हरि ओं शान्ति शान्ति शान्ति।